बंधु माने आमे माने धन प्राप्ति करिया पई अनेक गुड़ाए उपायर पालन करिथाउ। तेबे भारतीय तंत्र शास्त्र रे धन को आकर्षित करिया पई अनेक गुड़ाए चमत्कारी उपाय विषय वर्णना करा जायछि। तेबे एही तंत्र शास्त्र रे किछि वृक्षलता विषय रे मध्य उल्लेख करा जायछि। एमिति किछि वृक्षलता रहिछि जो वृक्षलता माध्यम रे आमे आमर मनस्कामना को पूर्ण करि परिबा। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपलंकु सेही भली गोटिए गछ विषय रे कहिबाकू जाउची जेउ गछ माध्यम रे आपण आपणकर अनेक गुड़ाए मनस्कामना को पूर्ण करि परिबे। तो आपण वीडियो रे जेउ गछटी को देखुचंती सेही गछ को ब्रह्मतंडी कहा जाई थाए। अनेक अंचल रे एहाको सत्यानाशी गछ मध्य कहा जाई थाए एवं हिंदू पुराण रे एहाको सन्नश्री बोली मध्य कहा जाई थाए। तेबे एहाको ब्रह्मतंडी एथिपई कहा जाई थाए कारण ब्रह्मदेव एहाको आमर धरार कल्याण निमंते से पृथ्वी को पठाई थिले। तेणु एहाको ब्रह्मतंडी कहा जाई थाए। सत्यानाशी एथिपई कहा जाई थाए कारण एहा कौनसी भी व्यक्तिर दुर्भाग्य को नाश करि पारि थाए। सेतिपई एहाको सत्यानाशी बोली कहा जाई थाए एवं एहाको सन्नश्री एथिपई कहा जाई थाए जदि आपण एहार सठिक उपाय पालन करती एहार सठिक भावरे उपयोगी करती तो आपणकर जीवन रे केबे भी धनर अभाव होई न थाए। सेतिपई एहाको सन्नश्री बोली मध्य कहा जाई थाए। तेबे बंधु माने एही गछटी को निश्चित भावरे आपण कोठी ना कोठी निश्चित देखिथिबे एवं देखिकी एहाको अणदेखा मध्य करि देइथिबे कारण आपण माने निश्चित एहाको एक अनाबना एवं जंगली गछ बोली भाबिथिबे कारण एहा एक कंटा जातीय गछ अटे। एहार पत्र रे कंटा रही थाए। तेबे बंधु माने आपण माने जानी रखिबा उचित जे एहार पत्र भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय होई थाए। तेबे बंधु माने एहा मध्य आपण माने जानी रखिबा उचित जे एही गछटीर उपाय आपण वर्ष रे केवल 3 थर करि परिबे। एपरि 3टी दिन रहिछि जेउ दिन गुडीकरे आपण एहार व्यवहार करि परिबे कारण एही 3टी दिन रे ही एहा आपणकु ताहार प्रभाव देखै पारिबो। अन्य कोनोसी दिन रे एहा आपणकु ताहार प्रभाव देखै पारि न थाए। तेबे एही 3टी दिन रे जदि आपण एही गछर सठिक व्यवहार करि नियंती तेबे मानिकी चालंतु आपणको जीवन रे केबे भी कोनसी प्रकारर समस्या आसीबो नाही। जदि आपण व्यापार वाणिज्य करूछंती एवं व्यापार वाणिज्य रे आपणको क्षति सहिबाकू पडुची तो व्यापार वाणिज्य रे पुणी थरे आपणकर लाभ हेबाकू लागिबो एवं व्यापार वाणिज्य रे आपण उत्तरतर उन्नति करिवाकू लागिबे। एवं जदि आपणकर शत्रु भय लागि रहिछि सबु बेले आपण शत्रु माननकु नै चिंतित रहुछंती तो आपणकर शत्रु भय मध्य दूर होई जिवो। तेबे बंधु माने प्रथम दिनटी होछि रवि पुष्यका नक्षत्र। जेउ दिन रे रवि पुष्य योग होइथिबो सेही दिन आपण एही गछटीर व्यवहार करि परिबे। द्वितीय दिनटी होछि गुरु पूर्णिमा एवं तृतीय दिनटी होछि अमावास्या। तेबे बंधु माने एहार जेउ फूलटी होइथाए ताहा सुनेली एवं हलदिया रंगर होइथाए। तेबे एही फूलटी को जदि आपण तोड़ी नियंती तो सेथिरु जेउ क्षीर बाहरी थाए ताहा भी सुनेली रंगर होइथाए। अर्थात एहार जेउ फूल रहिथाए ताहा आपणकर जीवन को केवल धन आकर्षित करिबार ही कार्य करिथाए। आयुर्वेदिक रे मध्य एहाको अत्यंत उत्तमतम बोली मना जाई थाए। अर्थात एही गछर उपयोगिता अनेक रोग मध्य निवारण करि पारिबो। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु आपणकु केवल एही फूलर तांत्रिक प्रयोग विषय कहिबी जहार प्रयोग करी आपण निज जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़ाए समस्यार समाधान करि परिबे एवं धन को मध्य आकर्षित करि परिबे। आपणक जीवन रे थिबा नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य सबुदिन पई दूर होई जिवो
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ऊर्जार ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଫୁଲଟିର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଉପାୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ବର୍ଷରେ କେବଳ 3ଟି ଦିନରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଏହି ଗଛଟି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ସେଠାରୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ऊर्जार ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇଥିବେ, ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ, ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 1001 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଦାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଆପଣ କିଭଳି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ନୋଟା ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ନୋଟାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କୌଣସି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୃହରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ଦୌଲତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ। ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶନି ଚାଳିଶା ଆପଣ 7 ଥର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି।
आपण जदि एही उपायटी को करिनियंती तेबे आपणक कुंडली रे आपणकु राहु केतुंकर साथ मिलिबो। आपणकर नवग्रहंकर शुभ फल मध्य आपणकु प्राप्ति हेबो। जदि आपणको पछरे कोनसी शत्रु पड़ी जाइथिले बारंबार आपणकु क्षति करिया पई चाहुथिले तो अलटा सेमानंकर क्षति हेबाकु लागिबो एवं आपणकर कोनसी भी क्षति हेबो नाही। तेबे बंधु माने शनि होउछंती न्यायर दाता, कर्मफलर दाता। जदि आपण भल कार्य करंती तो निश्चित भावरे आपणकु शनिंकर कृपा प्राप्ति हबो एवं जदि आपण अन्य काहार क्षति करंती तो निश्चित भावरे शनिदेव आपणकु दंड प्रदान करिवे। तो आपण जदि अमावास्या तिथि रे जेउ दिन शनिवार पड़ुथिबो शनिवार रे जदि अमावास्या पड़े सेही दिन आपण एही फूल को शनि मंदिर रे सेही फूल को अर्पण करी 7 थर शनि चालीसा पाठ करी नियंतु। देखिबे निश्चित भावरे आपनकु शनिदेवंकर कृपा प्राप्ति हबो। नवग्रहंकर शुभ दृष्टि मध्य आपनकु प्राप्ति हबो। एबे आसंतु जानि नेबा शेष उपायटी विषय रे। आपनक गृह रे जदि कोनसी जादू शक्तिर प्रयोग करा जायछि, कला जादूर प्रयोग करा जायछि, कोनसी तंत्र शक्तिर प्रयोग करा जायछि किंबा भूत प्रेतर नजर आपनक घर उपरे रहिछि तो निश्चित आपनक घर मध्यम रे एही गछटी को आनी लगाई दियंतु एवं प्रत्येक दिन एही गछरे आपण जल अर्पण करंतु एवं जदि एही गछटी आपनक घरर परिसर रे हरा भरा होई बढ़े तो आपण जानि नेबे जे आपनकर गृहरु समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्ति गुड़िक कटि जाइछि एवं आपनक घर उपरे कौनसी प्रकारर नजर दोष मध्य नाही। बंधु माने आपण मानंकु साधारण लागुथिबा एही गछटी निश्चित भावरे असाधारण अटे कारण एहार एक एपरि चमत्कारी शक्ति रहिछि जहार प्रयोग करी आपण निज जीवन रे अनेक किछि जिनिस प्राप्ति करि परिबे। जीवन रे चलीथिबा अनेक समस्यार मध्य समाधान करि परिबे। जीवन रे चलीथिबा अनेक समस्यार मध्य समाधान करि परिबे। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तेबे भिडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।